अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाना या साहिबल असरी वज़्ज़मान यंतंग दिवेस पां यनखान मुअमिनीन मुअमिनात खिदमतंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पीशा पीश विलादत बा सआदत मौलाना साहिबल असर वज़्ज़मान अरवाहुना लहुल फिदाए मुनासिबतिका यंतंगंग मला अस्तहदिल तबरीग व तहनियत अर्जबित दी शब नीमा शाबान पो आगा इमाम ज़मान विलादत छन पो उमूमी तौरिका दी मरासिम अहया पो बरगुजार छायुत पी फरिज व दू यरंग नंगा अहया बसे जिंदा बसे रस्म छायुत पो फरिज तजक्कुरात रिक मुनासिब शज अर्जबायुत पो हदफ पुदुइन इंशाअल्लाह यरंग नंगा सखना तांचा रिवायत नुगतल तेद नथोंग मछाछेत गोया शब कदर रिंगिस ngati faris yung masung seduk chikpo shab qadre ki ma'ruf yod माह मुबारक रमज़ान यंगनुक कि दो पैगंबरी फक पुला खुदा यरसंग मजात पर शजदे बासुं वयंग शब कदर चिक शब कदर अहल बैत जरे बाज़ उलमा ताबीर बैत कि द्याना शाबानी चोगे छन पो अहल बैत मिंगना खुदास करार तंग मछासुं अगरची लैलतुल क़द्र ज़र बिताबीर पुमायों से लेकिन शराफत ना फ़ज़ाइल ना खुसूसियात कुन लतना तकरीबन चुखसा चुस निमोर इन मुद्पी खुसूसियात मुश्तरक मन महमूद हों मछेत वलिज़ा हुक्म शब क़द्र नुक दूसंग तंग यों मछाछेत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसल मोलिंदुक इन्नहा अल्लैलतुल्लती जअलहा अल्लाहु लना अहलल बैत दी शब नीमा शाबान पो दछन पो इनकी खुदाज ngacang अहल बैत मिंगना करार तांस बिइज़ाइ मा जअल लैलतल क़द्र लिनबियिना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुदा यरसंग मजाद पुस शब कदर की पैगंबरी फक पुला करार तांसंग जद रसूल खुदा फक पुला अदी मुकाबिल न बराबर यंगनुक शब नीमा शाबान ngacang अहल बैत फरिस तंग मछासुं पछाना दु गोया एक शब कदर चिंगना चोस हुक्म शब कदर जरियंतेस फजाइल व खुसूसियात मुश्तरक मन ममुअता थोंग मछाछत की खचिक बंदस नल्ला इशारा बेद दो न्यांगना चिचिक तकदीर उमूरिन मुश्तरकात खुसूसियात की चोख चोख जोता दो न्यांगना चिक तकदीर उमूर शब कदर बारे गता युद्ध दछन पे अनुक उमूर कुन खुदास तकदीर बचाइन अंदाजा बचाइन रिज़्क़ रोज़ी कुन मुक़द्दर बचाइन मैं तजू शब नीमा शाबान बारे अनुक दा खुसूसियत पुंगता मुख्तलिफ रिवायात थों मछाछिंदु कसल मोलद फ़ीहा युक्तबु आजाल व फ़ीहा तुक़स्समु अर्ज़ाक दिछन पे अनुक आजाल ना उमर कुन चिंजू जरबना ज़ब्रिय छचाइन व रिज़्क़ रोज़ी कुन तक़सीम छचाइन व हज छकन हाजी गुरो सुछचाइन जरबन हत्ता दियनुक ज़ब्रिय छचाइन दो खुसूसियात कुना चिचिक ngata चोखसिन मयुतपी वयंग निसरिसी बख्शिश फरावान गुनाहानिन शब कदर बारे ngata युद गुनाह कुन मन फरावान बख्शिश छचाइन दतर पो शब नीमा शाबान बारे ngata थोंग मछाछेत कि रिवायत अनुक मोलिंदुक ngati नोरी रियल व नोरी बाली हिसाब चिक हत्ता गुनाह युद नसाना दिसान पे अनुक बख्शिश छचाइन अब यानी फरावान खुदा यरसंग मजात पुस गुनाह को निशित अनुक ना बख्शिश सल बचाइन दी छन पे अनुक दुनिस व सुमिरिसी का बराअत फरावान अज जहन्नमिन सुमिरिसी खुसूसियत चिक मुश्तरक रिंगता थोंतंग शब कदर बारे युद्ध फरावान जहन्नमियान कुन कि गुनाह बसे चिक जहन्नम में सोसतंग खुदा यरसंग मजात पुस खुं बरी बचाइन थगरीज बचाइन व आजाद बचाइन शब नीमा शाबान ला शब बारात जरमी तख्सिय सुंदाव इंदे बारात यानी या माना पो इन हवाले दे चिकतांगत सनत चिकतांगत या बराअती कने इन यानी बरी छा जहन्नमियान मन मंगमो जहन्नमी चितंग लोग न बरी न खोम लुक चन छा युद पी अदि सनत न हवाला खोई लगा तांचा इन व आजाद छचाइन व दुसुम जबीरी सिका
شب قدر قرآن صامت خیر کتب آسمانی پیغمبر فیق پیدی معجزه پو نازل چاید پی ظرف قرار سون داون تصلا شب نیمه شعبان خیر اهل الارض این میود پی پیغمبر نا ایمان گنگمی خلاصه این میود پی دی قرآن ناطق پو و دی کتاب ناطق پو چین جوزر بنا دی چن پیانوگ نازل چاسون چاند دی لحاظ پانسان ایک نو چین جوزر بنا شباهت دوگ او ظرف نزول قرآن صامد و شب نیمه شعبان ظرف نزول قرآن ناطق امام کی گویا جامع بس تمام پیغمبران کننا ائمہ علیہم السلام د صفات کن گنگما جم بس وارث بس قرار توان مسوان ادی خلاصہ پو ادی نچوڑ پو و ادی جامع ان میود پی دی ذات پو تنس پیود پی چھنین و غیر اسی کے شباہت کنانا چچک کسل مولندک دعا باید پو حدمی الاجابہ ان شب قدر بارنگتا یود دعا بنکتو کھستوں ملزق زرے دیانا خصوصیت دیانا روایت پخوران کی روایت انگتا یود فإنها لیلة آل اللہ علی نفسه اللہ يرد سائلا له فیها ما لم يسأل معصیہ دو تو سنچگین شب قدر کی خدا ارسان مزاد پس خوری ذات پہ کیا قسم تنز نزگس کی گا سائل چک گا چلکھن چک دیسان پہ انو کھستوں از چمین مادام کی معصیت نہ گناہ خود سلبہ میں تنگ گناہ من نگے تو باقی حاجات کن خوی چنچین و کھستوں ملزق پیود پین دیاناو کھورنگ این دیانا تعبیر کن غتنگا نیمہ شعبان بارین وان تھونگ مچھاشد کہ کھستوں از چمین خدا از قسم تنسد گا حاجت چی چلن نگے تو خوی حاجت پو روا چچین دیون غتنگا مشترکات ان موت خصوصیات رک تقریبا غتنگا چخصوص و دو نگ نگنا مشترک خصوصیت چین جو زربنا شب احیا باید پاو چانز باید پاو شب قدری که چام چنگ تا سفارش سونسیود دیاو نچوسلا دی شب نیمه شعبان پون احیا بوز شب بیداری بوز چانز بوز زربه که تا لیک سنا سفارش شاسونسیدو بنابر این روایات کنی ده اهمیت کنی حساب پہ کہ تلتے نگے تو دی چھن پو احیا بس سلسانس باید پاو نہ صرف فردی بلکہ بصورت عمومی بصورت اجتماعی مراسم برگزار باید پاو ضرورت و لازم نواجب شسندو عجیب ان میود پی اہمیت چک دی شب نیمه شعبان پہ احیا یمین عطا یوم مسون صدو خب دو چیا ضرورت دو زربانه ینتل توس احیا بارگوشدوک عزیزان کن زنده بارگوشدوک دی چھن پو یرنگ ننگز جهاد کچنگ از ارزابت روایات کنی حسابی که چک پاپونا دی فرد مچن چھن پینوک من چھسا این موید پہ اعمال من مغمون اتا وارد چھاسون سیود مثل دعای کمیل اغامیر المؤمنین از دی چھن پینوک کمیل لیات تانس کھنین زیارت امام حسین زر دعای امام زمان علیہ السلام زر و نماز نہ استغفار کی دچ باقی اعمال یوں سی ہوتا چھا ان میود پہ عجیب فضیلت یوں سی پہ اعمال کن غتا یوں مسون سے دو یوت بنا خب مشخص ان کہ غتا مجلس زوستے کا مراسم عمومی زوستے کا تو غتا دسان پسان چان سونے کے تو بہتر دی عمل کن کے رنگ ننگا تھنچائی خب چکپانا دی فرس نیسری سی شب احیا چیا بار گشادو جو زربانا دی چھن پینوک شب بیداری بنکتو احیان چلچانس بنکتو کھرنگ عجیب فضیلت نہ آثار کتو روایت انگتنگا تھونگ مچھاشد کہ کسل مولندوک گاسو چگیس دی شعبانی چھن پہ نیمہ شعبان اگر احیا بنکتو لم یمد قلبه یوم تموت القلوب سنگین کن شیعیت پی دجاق پینو کھوی سنگین پو مشیعیت پین و ینکسل مولد من احیاها اگر گاسو چگیز شب بیداری بنکتو نیمه شعبان لا بتکبیر و تسبیح و تحلیل
خدا لتكبير تنجيك تسبيح تنين تحليل تنين ودعاء وصلاة دعانا فيغنا وقراءة وتطوع سنة فيغ بچنا قراءة قرآن استغفار بچنا دونی ذریعے کا اگر کہ تو شب بیداری بن کے تو كانت الجنة له منزلا ومقيلا بهش بو کوئی فرز منزلنا استراحت گاہ چچائن کوئی فرز دکسا چچائن وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رجال بيت بي ويوم بيت بي گناه كن سنخوي بخشش بچائن دو نتنا از جمله فضیلت و یا روایت یوم مسون صدوق مختلف نعمت کن ازگون خدا از فیچه این شب نیمه شعبان تنچگین تفتح فيها ابواب السماء نمی زگون فیچه این فيفتح فيها دتان بانو فیچه این ابواب الرحمه رحمت ازگون باب الرضوان رضایت نران لکس ازگو باب المغفرت بخشش ازگو باب الفضل فضلنا تزلوك دزگون باب التوبة توبيزگو باب النعمت نعمت ازگو باب الجود والإحسان إحسان بچانا جودنا ادون ازگون خدا يرسان مزاد پس فیچ هچاین خب این منا دیزگون فیت پی دیز هچاین موید پی چند پیانوک دی اعمال کن یاران نغا انجام تانچا مچا نیت تانچا چانگه تو دی افسوس انجویا دی حساب تلتاز بچاس بولا عمل کن لغا یون چاس پیکسنا نه خوران غتا ارزش نه فضیلت دو و سومیری سیکا دیو روایت غتا تون مچاچد ائمه علیهم السلام سیران رویش پون دیو ید کنین چوک که شب نیمه شعبان لا زنده‌داری باید پاو و احیا بس تلتاز باید پاو مولا امیر المؤمنین عليه الصلاة والسلام بارے يوصدو کہ لا ينام 3 ليال كان امیر المؤمنین ہمیشہ دی ترپوت پا چھن سم اصلا نیتاں ممت پا مولای فیق پوس چک پاپو کسل مولندک تربیسوان ماہ رمضان لا ونیسرسی لیلة الفطرین فطر چھن پو عید فطری ولیلة النصف من شعبان دون شعبانی دیانا چغی فید پو اصلا مولا امیر المؤمنین ازنی تمامت پا شب بیداری بیت پا امام سجاد علیہ السلام فیق پی برنامه خانوادگی ید کن ننگ زنجوسی برنامه ید پا امام سجاد فیق پی کوری فروز زیتیس من نقل بیت امام فیق پی کنا کہ خزرت کان ابی علی بن الحسین علیہم السلام نی بوا امام سجاد فیق پیوت پین یجمعنا کلنا فی النصف من شعبان ngacang jambat pin kullana ngacang gangma chiksang majak pa jambat pin شعبان فدلا دسان بيانوك ويقسم الليل إلى 3 حصص تان بو قسمت سميكا تقسيم بات بين قسمت نپوچي يانوك حضرت فيقبوز فيغانوك مشغول چات بين ونيسري سي بيانوك دعا بين مشغول چات بين ونؤمن على دعائه ngachز آمين زربت بين امام فيقبوز دعا بين مشغول چات بين وين قسم تشيك قسمت نپوچي مولاي فيقبوز استغفار تang में مشغول दुख पत पिन वंगाचे संग इस्तिगफार तंग मत पिन حتى يعصى بتو رن پودا تر پیگه छन पो छन चांस बात पिन छन دو یک برنامه خانوادگی زنجوسی دی برنامه پو شب بیداری پو امام سجاد فیقبوز بات پینچوک छन یران ننگان همرا روسی ننگانوک و بلکی فیقمو جامعانوک شب قدر نچوز دی छन پو شب بیداری چاوت مراسم پو برگزار شانه من الحقمو و ینگ چین جو زربانه شب بیداری چیه بید زربانه دستور اون صدوق پیغمبر گرامی اسلامی فیق پل در روایت پیانوک جبرائیلیس کسل ملندوک فاحیها یا رسول الله یرز احیا بوز شب بیداری بوز سلسانس بوز دیسان پو وامر امتک بی احیائها یری امت کن لنگ شب بیداری بوز زرکوان دستور تون والتقرب إلى الله تعالى بالعمل فيها ودي تان بيانو كوا عمل زريه كخدا نگي مرسون زره يرز كوا دستور تون و احياء بزره ندمتون سلسانس بزره يرز كوا دستور تون
فإنها ليلة شريفة چه بنا دو چنچگین شرافت اینمی عظمت اینمی دیکن ادامین کسال ملندوک غیریشی تیایونس یا رسول الله شب نیمه شعبان جبرائیل نازل سونسنا در حالی که فرشتگان کن سفتن سے خدا ارسان مزاد پہ مقابل انوک سرکوی انوک مشغولت سو سجده انوک سو دعا بین سو تکبیر نا استغفار نا تسبیح نا تحلیل انوک چین جو زربنا مشغولیت پس شانا دیتن پہ شب بیداری باید پاو یران چیمین یری امت کن چیمین حتی فرشتگان کن این نسان دیتن پہ انوک شب بیداری بینیوت دیو دین آرک اهمیت چیک نیم بو یران نگا یون مسون سدوک خلاصہ دی تھن پہ انوک نتنگا قدر شس پر وشا انچوک امام باقر فیق پس کسل مولد دی تھن پو لیک سنا عظمت ان میود پی ارزش ان میود پی تھن چگین خدا یرسنگ مزاد پس کھوری فضل و کرم کن پھب سے تنگ میود پی فجتہدو فی القربت الاللہ تعالی فیہا پس کھنتس تلاش نہ کوشش بس دی تھن پہ خدا نگر بیود پی فإنها ليلة على الله تعالى على نفسنا النغرزبز خدا ز قسم تنسد کھری ذات پہ کا کہ دی چھن پہ انوک خدا یہ طرف للق سے گدائی بنکتو چل نکتو گدائی بنکتو کھو کھستونگا ملزوق پیوت پین پس شاند دین آری گرنگ نگا چھچھا ان میوت پی چھن چگن چک لذا انشاءاللہ تمام گنگما دی طرف توجہ سچا و خصوصاً یا غتی انجمن گوی که کن صدر کن آئی کم تی انا آئی اس کے انا گا انجمن چگی انن انشاءاللہ التماس بید کی تقریباً دک تو یامی دک اگر یود نلیق مسون الحمدللہ مد نکتو انشاءاللہ ینتا دیویس پا چھوڑ نکتو یا ما چھوڑ کھن ینتس چھوڑ چپا ینچا یود نکتو التماس پا دیو دک کی غتی شہر کن ینگ انشاءاللہ شب قدر نچوصلا رونق نیم دی سانس پو احیاء چھا دو ینتکن التماس بیت انشاءاللہ دی مراسم پو برگزار باید پی منعقد باید پی انتس زحمت پو کھر برگوشا خدا یا باری الہا غیتو سے مولا امام زمانی فیق پی ظہور تعجیل شزدبز خدا یا غچنگ حقیقی اعوان انصار رخص بکن نوکران امام زمانی شتنگلون قرار تون خدا یا باری الہا دی مختصر زرکھنی دیس پران دی فضیلت کن دیر سنگ مکسل کن غچنگ زرکھن نا ینکھن گنگ ملا دیونی کے عمل بچا چھایت پی توفیق شزدبز پروردگارا غچی جامعان بلا بنچت تفرقی شتنگ رگنا دیون پھلتک بسے دی مرس پی شتنگ رگنا شفاتن سے غچنگ اتحاد نیم بو تدکھن ارگموی کا امیر المؤمنین شیعین زربی دی فخر پوالتین چک اہل بیت سنگ مکسل کنی دستورات مطابق عمل بینچ زندگی بچا چھایت پی توفیق شزدبس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان